Po mga kaibigan, magsisimula na po ang laban. May nagwam pa. May nag-message. First possession. Nice pass. Nice pass ka na. Oh, serbong. Buti na lang talaga, di naglaro serbong nung unang nung laban namin. Black Knight. Sumaside step na si Black Knight ngayon ah. Dati kasay step lang. Wala mo ba? Who's the driver? Uy! Uy! Walang foul? Oo, wala ang score eh. Outside yun, pag ano. Matik yun. Oh my gosh! Na. Super sign, Dennis. One naman. Kuya Marcus. Ay, ako ba daw? Sa'yo, one napapasigaw ka, Dennis. Di dahil sa... Ayun na. Ready oh? Ten tower na to. Ten tower yan. Bang! Ay, grabe dyan Tres! lang! Woo! Tres! Baka 5 ang ilagay ni Serrano ha? Tingin naman dyan. Patay na, iglak na eh. Papa Fran. Sino foul? Black 11, foul. Black 11 siya, Brad. Black 11 siya ngayon. So mga kaibigan, score po natin, 3-0 pa rin po. Go, Papa Frank! Papa Frank, isa pa! Patay! Grabe, supportive na supportive. Siyempre, Papa Frank yan eh. Good! Na, power play na. Wala lang. Live po tayo ngayon mga kaibigan. Ay, tayo sa ano? Channel 9. May hawak ng bola. Abnoy. Nahiya. Patay. Sinira. Ay! Pinalo up. Pasok.
Hindi lang, pumapalakpak sa Kalibiya. Good shot. 5-4. Saan na rin yung 6? Pera? May nangingitlog. Pwede yan, pang-breakfast yan, sir. Itlog. Dinadagdagan ni Sir, 5 lang yun. Kuya Marvin, dribbling the ball. Screen by Glock 11. Yun! Benga. Yun! Sa'yo. Foul! Hoy! Traveling. Traveling. Nag-travel. 6 minutes 20. Michael B on the move. Pinasa! Pinasa, wala! 6 minutes. Triangle offense, no? Alley-oop yun eh. Depensa! Side ball. Outside, outside. Ay! Baka sunod pag muna natin, malaki-laki na to. Sir, mami, score muna. Kuman yun ah. Bilis ah. Kaya nga, buti nga, Hindi ko nakuha. yung laban natin. Cheer up! Cheer up! Sir Larry! Ayun na, nice pass. Sige. Traveling. Ikot-ikot kayo. lang. Dennis. Pabebe shot yun ah. Pabebe shot! Bakay pabebe shot by Dennis! By Papa Dennis. By Papa Dennis! Pabebe 2 points. Yun! Taki. Nice pass. Sorry. Yun! Sorry! Kilala mga Ako scorer. Hawak ko score. Kalibiya, ha? Foul ba yun? Pass break. Yun! Yun, Mar. Marvin. Ay, yung idol Nice, ko. Bitoy! Bago nun. Michael B. Takbong pabebe ah. Jerome. Depensa, depensa. Ang oras po ay 3 minutes and 34 seconds. Power play sermon din. Eh. Nice play, nice play. Saan? Atake. Marvin Luz. 15. Nice. Saan? Oy, sayang. Pabebe pass eh. Pabebe! Pabebe pa! Pabebe pass by Kuya Dens. Pass ka, Ayun, tamang panahon na tayo eh. Tamang panahon na kasi eh. Pastilla shot. Boy, time out daw. Bubble gang pass oh.
Time out, time out. Oh, time out. Johnny Diaz. 16 second shot clock. Score. Ang score po natin ay... 15! Ang gagagawa ni... Ito lang yan, ito lang yan. Sayang yung bubble gang pass mo ah. Hindi nakita. President, hello. Nakanganga na.